Dlaczego z nim jadł? To jest takie pytanie, które nasunęło mi się w tej pełnej dramatyzmu Ewangelii. Dlaczego Jezus jadł z Judaszem? I to jest takie piękne, bo przecież w gruncie rzeczy on wiedział wszystko. Jezus wiedział, że Judasz go zdradzi, a jednak miał z nim udział, nie odrzucił go. Jedzenie w tamtych czasach z osobami, czy to nieczystymi, czy innymi, było czymś, czego Żydzi unikali. W Jezusie jest mowa jadł z grzesznikami, jadł z Judaszem. To jest takie poruszające, bo tym znakiem daje coś, co pierwsze czytaniem nam mówi, że Bóg objawił temu cierpiącemu słudze język wymowny, ale tu daje mu gest wymowny, że on z nim jest i on poniesie za chwilę ten jego grzech na krzyżu. I to właśnie jest zachwycające. Dziękuję. Hello. Today I have a question. Why Jesus eat together with Judah? This is the same gospel as yesterday, but according to Matthew. And now we have the central moment when they are eating together, and Judah eats together with Jesus. And this is something which is striking for me, which is a moment of extreme relevance, because Jesus is not abandoning Judah. He knows that Judah will betray him, but he is ready to take his sin and put it on the cross with all the sins. So he's not losing Judah. He is eating with them. In this culture, eating together with somebody was a sign of having something in common. So Jews were not eating with people who were not Jews, were sinners, and therefore Jesus was accused of eating with sinners. And now in the Last Supper he is proving that I'm even eating with the person who will betray me, and this is extreme relevance and significant for me. Say as how it is for you. Ciao, perché Gesù mangia insieme con Giuda? Questa è una domanda che si pone quando leggo questo Vangelo, che è simile a questo di ieri, ma accordo da Matteo. Quello è un segno, perché in la prima lettura sappiamo che questo che soffrirà dopo è questo servo di Dio, avrà una lingua che consola il popolo. Gesù sceglie questo segno, non parla a Giuda, ma mangia con lui. Mangiare nella questa cultura si mangiava solo, era segno di avere qualcosa in comune, della unità. Quello significa che giudei ebrei non hanno mangiato, per esempio, con persone che non erano parte di loro, oppure con peccatori e varie altre, altre condizioni, con chi si mangia e con chi no. E quindi quando Gesù sceglie di mangiare insieme con qualcuno che tradirà lui e sa questo significa che lui ha in comune, è una parte, fa una parte di lui, e fra poco esce da questo posto dove si mangia e porta il suo peccato alla croce.
E questo è meraviglioso, un pensiero che vale pensare, penso io. Grazie. Lustig, warum hat Jesu mit Judas gegessen? Das ist eine Frage, die sich mir stellt, wenn ich das Evangelium gelesen habe. Jesus wusste, dass Judas ihn betrügen wird. Er wusste, dass er ihn verraten hat. Er wusste es und trotzdem ist er mit ihm zusammen. Und das ist, was mich sehr stark berührt, dass Jesus trägt in diesem Essenzeichen auch diese Sünde von Judas und bald nach dem Essen wird er diese Sünde auf den Kreuz tragen. Und das ist etwas, was eine Fortsetzung dessen, was in der ersten Lesung festgestellt ist, was Jesaja von dem leidenden Diener sagt. Er sagt nämlich, dass er wird eine rechte Rede haben. Er wird gute Worte finden, das Volk trösten. Und Jesu wählt nicht die Worte, sondern das Zeichen. Er nimmt und hat Anteil an der Sünde. Und das ist etwas, was zum Nachdenken einlädt.